Salutations. المهم après beaucoup de retard رجعنا الفيديوهات. عندنا واحد لينونسي خارج من واحد ليكزامان بلونسيونس مات اللي غنديرو كامل، غنمشي بالتمرين الصغير وغنبقى غادي غندير فيه الكومبلكس l'arithmétique structure ou deux problèmes d'analyse. المهم هذا c'est l'un des deux problèmes d'analyse. Soit f la fonction définie sur 1 plus infini par f de x égale à arc tangent de 1 sur 2x carré moins arc tangent de x sur x plus 1 plus arc tangent de x moins 1 sur x. Montrer que pour tout x appartenant à plus infini f' de x égale à 0. Bien sûr, هنا بحال اللي قالوا لي ان كاين f'. Donc pas besoin vraiment de montrer sa dérivabilité sur 1 plus infini. Si vous voulez montrer sa dérivabilité sur 1 plus infini, ben c'est un composé. Vous allez voir chaque fonction où elle est définie et son image. Donc son image doit être inclus dans l'intervalle de dérivabilité de l'arc tangente. Bien, pour la première question, c'est une question de calcul. On va commencer. Donc, question 1a. On a f de x égale. Donc c'est pour terminer f de x, c'est arc tangente de 1 sur 2x carré moins arc tangente de x sur x plus 1 plus non, tangente moins 1 sur x moins 1 sur x moins 1 sur x. Bien. On sait que la dérivée d'arc tangente, donc on a une règle, arc tangente de u, donc u tel que une fonction, prime égale à u prime de 1 plus u carré. Voilà. Donc il a un système là, tu lis f prime de x, bien sûr soit x supérieur ou égal à 1, f prime de x, donc on va dériver 1 sur 2x carré le fougue, sur 1 plus 1 sur 2x carré. Le tout au carré bien sûr. Moi, x plus 1 prime 1 plus x plus 1 tout au carré plus un AC x moins 1 sur x prime sur 1 plus x moins 1 sur x le tout au carré. Et on va dériver. Pardon, on va je vais dériver le fougue. Donc il y a 4x à la puissance 4. Oula, slash bzf je pense. Plus 1. 4x à la puissance 4. Voilà. Si je dérive là, ça va être moins cher. Ça va 4x à la puissance 4. Sur la dérivée de 2x carré. Dérivée de 2x carré, c'est 4x. Donc, غتمشي هاد مع هادي. غتبقى لي هنا شحال moins 4x sur 4x carré à la puissance 4 plus 1. Dit moins. Tu les x plus 1 le tout au carré. Tu les x plus 1 moins x sur x plus 1 le tout au carré. X plus 1 le tout au carré plus x carré bien sûr. Plus x carré plus x moins 1 le tout carré. Prime, donc c'est x carré. Je dérive le fougue, c'est 1, donc je ferai x moins x plus 1. Donc je vais m'chi. Moins. Donc on a des مشي مع دي غتبقى 1 وهادي غتمشي مع هادي. Bien sûr هادي غتمشي مع هادي غتبقى 1 sur x plus 1 le tout carré plus x carré plus هنا شحال بقى 1 sur x carré plus x moins 1 le tout carré. Donc déjà خرج لينا هذا. دابا هادشي خص يخرج زيرو، دونك غنبقاو في الكالكول وغنبقى ديفلوبي ونشوف واش تخرج لي شي حاجه. دونك هنا دونك نشوف واش كيبان. دونك هنا كتساوي moins 4x. دونك هادي غنخليها ما عنديش فيها مشكل، مي هادي اللي عندي فيها مشكل. دونك غنديفلوبي لتحت، دونك غتعطيني x carré plus 2x plus 1 plus x carré. Donc c'est 2x carré plus 2x plus 1. J'espère que c'est clair. غنوحد directement المقام.
مع الآخر. الآخر c'est quoi? C'est x carré plus x carré, donc c'est 2x carré تا هو. ولكن هنا عندنا moins 2x plus 1. Donc c'est un x plus 1 هنا moins 2x هنا. Voilà. Non, الفوق ناقص نعطي مع واحد المقام خاصنا تولي même truc je pense. 2x carré plus 1 moins 2x plus 2x carré plus 2x plus 1. Donc غتمشي هادي مع هادي وهاديك مع دونك غتساوي moins 4x sur 4x à la puissance 4 plus 1 moins. Donc غنحاول نزرف في هادي. Je vais développer. Donc غتعطي 4x à la puissance 4 plus 4x carré plus 4x carré et avec plus 4x carré plus 1 moins 4x carré. Donc à simplifier 4 à développement ديال تحت à simplifier 4x carré مع 4x carré غتبقى لي 4x à la puissance 4. هنا واحد بلوس ماش شكون قلبتها نو هنا بلوس معرفتش في حطيت نو شكون قلت شي حاجه واحد البلاصه نو هي دي. Je vais pas le faire comme ça. ناخدو بحال هكا plus 1 x à la puissance plus x moins 1 tout carré moins 1 x ناخدو بحال هكا moins 4 ما عرفتش واش كيبان ولا كيبان moins 4x 4x à la puissance 4 plus 1 plus دونك هادشي قلنا اش غيخرج دونك راه الميم تروك ما يتبدل والو اصلا كان سيتي ان برودوي. دونك غناخدو هو 4x à la puissance 4 plus 1 دونك غير ديفلوبي هادي غتخرج بوغ هادي غتولي ديفيرون. دونك غتولي شنو غتولي x carré plus 2x plus 1 دونك غتولي plus 2x carré مع هذا moins x carré moins x carré ouais moins x carré غتكون دونك كانت موا غتولي plus 2x moins 1 تولي بحال هكا. دونك غتمشي هادي مع هادي هادو بجوج مع هادي او دونك غيخرج لنا الريزولطا comme demandé. Donc 4x sur 4x carré à la puissance 4 plus 1 plus 1 4x. Donc elle est égale bien sûr à 0. Ça fait 2x plus 2x et 4x. Donc f' de x égale à 0. Bien. On déduire la valeur de f. Donc comment on peut déduire la valeur quand ils disent on déduire donc la question précédente on a que f' de x égale à 0. Cela signifie que f est constante. Donc pour toute valeur de x appartenant à 1 plus l'infini ben f va être égal à la même chose. Les خدينا مثلا f de 1 et qui ira plus facile. اللي خدينا f de 1 وخدينا f ديال المليون باغي يتساواو parce que f' égale à 0 donc f est constante. Donc غنمشيو ناخدو pour la plus simple وهنا هي 1. donc pour la plus simple donc غنقول ان f de 1 égale arc tangente كان عندي 1 demi x carré 1 demi x carré اش غيولي 1 demi moins arc tangente ديال 1 sur donc ça y est arc tangente de 1 demi plus arc tangente de x moins 1 il y a 1 moins 1 il y a 0 donc arc tangente de 0 c'est 0 et ben ça c'est 0 c'est 0. Donc quel que soit x appartenant à 1 plus infini f de x égale à 0. Ce qui est pour x égale à l'infini pour x égale à l'infini pour x égale à million مثلا bah f de x égale à 0.
Donc, غنمشيو للسؤال اللي من بعد. عطاوني Sn, la somme de k allant de 1 à n d'arctangente de 1 sur 2k carré est égal à arctangente de n sur 1 plus 1. Donc, la question, vous pouvez la résoudre comme je t'ai dit, most of you, la plupart de vous vont aller vers la récurrence. Mais en utilisant les résultats de la question précédente, on va نستغلوا واحد الطريقة. arctangente de 1 sur 2 k carré. عندنا هنايا كيفاش نقدر نستعمل هادي ونخرج لهادي. ديجا كاينه هادي، دونك كاينه اف دو اكس. اجي نديرو لا سوم ديال اف دو اكس. اف دو اكس شناهي؟ هي زيرو، دونك نديرو لا سوم دو اف دو اكس. غنمشي كيسيون هادي كيسيون 2. جيسبر انه كيبان. غنديرو كيسيون، غندير لا سوم de k allant de 1 jusqu'à n de f de i de f de k, donc غتولي arctangente de 1 sur 2k carré moins l'arctangente de k sur k plus 1 plus l'arctangente de k moins 1 sur k. Pour كل x كان remplacer k égale à 0. علاش قلت égal à 0؟ parce que quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on vérifie ان k toujours va بحال le même intervalle. Donc هادي vrai. شنو نديرو؟ implique que sigma de k allant de 1 jusqu'à k allant de n d'arctangente de 1 sur 2k carré est égal à la somme, donc la somme de k allant de 1 jusqu'à k allant de n d'arctangente de k, donc elle dit je vais de l'autre côté, k plus 1 moins arctangente de k moins 1 k. غنسمي هذه هي alpha. On va calculer alpha. Comment on peut calculer alpha? غنمشيو par télescopage. Donc نقولو pour k est égal à 1, pour k égale à 2, نمشيو حتى k égale à 3, et on va la résumer فواحد لو cas. على حساب اش كان عندنا هنا on prend le cas واش n moins 1 ولا n. المهم هذه هي لا، دونك ماشي الصوم غتولي arctangente de 1 sur 1 plus 1 هي arctangente de 1 demi moins arctangente de 0. C'est clair? هادي غتولي arctangente 2، دونك نعطيو 2 لهنا غتولي 2 ولتحت 3 moins arctangente اللي عطينا 2 k moins 1 غتولي 1 وبطنا غتولي دومي. دونك كيف بان ليكم اللي درنا الصوم ما بين هذا وهذا هادو غتسامبليفياو. دونك كيسكون غومارك ملي كتهبط بالسطر هذيك اللي في غنسميو لي كاز 1 ودي كاز 2. La case 1 كتسامبليفي مع la case 2 juste après. Donc خصنا ضروري نستعملو هاد الريزون. بيان سور ديرها كتساوي 0. نمشيو l'arctangente. On va la vérifier que une fois. Arctangente غتولي arctangente de 3 sur 4 moins arctangente de 2 sur 3. Voilà. كتعاود غتسامبليفي. وهذه اللي غتسامبليفي مع واحد اخر غتعاود هنا بور كا ايكال 1 وعاوتاني غتسامبليفي هذه مع بور كا ايكال 5 وهذه غتسامبليفي مع غنمشيو حتى ل n. اللي مشينا حتى ل n راه تخرج لينا هذا هو اللي ما خاصوش تسامبليفي مع هذا هو الفينال. هذا هو فينال زعما اخر حاجه. دونك هذا هو اللي ما يتسامبليفيش، هذا هو اللي غيبقى. دونك arctangente ديالاش de n sur n plus 1 à remplacer le n à remplacer le k par n moins l'arctangente de n moins 1 sur n. Sauf qu'on sait هنا ان هاد لا كاز الثانيه ديما كتسامبليفي مع لا كاز الاولى ديال ليطاب افون. دونك هادي راه غتمشي مع ديك اللي كانت قبل منها، راه كاينت وحده قبل منها بور كا ايكال ان موان 1. غنجي نمشيو نديروها بور كا ايكال ان موان 1 غتولي n moins 1 هنا سور n moins 1 plus 1 تبقى n. دونك غتبقى n moins 1 sur n هي اللي كاينه. دونك هادي راه غتسامبليفي. دونك اش بقى لينا؟ بقى لينا arctangente de n sur 1 plus 1. Donc implique que sigma
de k allant... Ouah, c'est le qui écrit ça. De 1 jusqu'à k allant de n d'arc tangente de 1 sur 2k carré égale à arc tangente de n sur n plus 1. Et c'est ce qu'ils ont demandé. Pour tout n appartenant bien sûr à n étoile, je ne l'ai pas fixé. On va comme l'occasion de le fixer. Ouais. En déduire la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Donc اش غنمشيو نديرو غنعطيو هذه الليميت كون n tend vers plus l'infini الليميت ديال كيفاش نعرفها باش نعرف لا ليميت كون n tend vers plus l'infini خاص شي حاجه ديبون دو n arc tangent de n plus 1 dépend de n donc خاصنا ندخلو الليميت داخل ديال arc tangent نشوفو شحال كتساوي مي بور فير سا دونك في لي ناسيونال بحال هادشي كيتعطى لي نص نقطه كيعطي نص نقطه ماشي نص نقطه شوف كيعطي نص ديال النقطه انيسيال اللي كانت على 0.5 مثلا بحال هنا غيعطيك على 0.25 اللي ما قلتيش شي واحد الحاجه ان ارك طونجونت خاصها تكون كونتينيو دونك باش تدخل ليميت لداخل ديال واحد لا فونكسيون خاص لا فونكسيون ال ميم تكون كونتينيو دونك خاص تكون لا خاص هضرت واحد اللغه جديده خاصك تقول ان arc tangente est continu en 1 عاد دخل لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini دونك اش غنمشيو نديرو غنمشيو نقولو دونك هادي كيسيون 3 on a arc tangente est continu en 1 donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn ben, égale à la limite ou là égale à arc tangente parce qu'on a déjà dit de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 فوالا بحال هكا كتكتب وهادي شنو هي هادي راه سميتو السيزيام دونك هي arc tangente ديال 1 parce que n sur n هي 1 alors que tu المهم n sur n هي 1 ديال لاستيوس اللي كان بوليم سور بوليم كتاخد البلي او دوغري كتقسم على راسو ولا تقدر تفاكتوريزي هنا ب n دونك غتولي لك n فاكتور دو 1 بلس 1 sur n 1 بلس 1 sur n 1 sur n هي 0 غتفاكتوريزا n تسامبليفي مع n غتبقى 1 arc tangente de 1 راه معروفه هي pi sur 4 donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn ben c'est pi sur 4 donc voilà pour هاد la question on va غنمشيو la question اللي من بعد هي on pose Tn, ils ont posé واحد Tn égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à k allant de n d'arc tangente de 2k au carré. Voilà. Au galop, déterminer la limite de Tn et celle de Tn sur n lorsque n tend vers plus l'infini. On pourra utiliser qu'arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2. هذه c'est une information de cours sauf que كتستعملها في النيفو ديال الباك كتستعملها حتى كيقولوها لك في السوبيريور كتستعملها بلا ما يقولوها لك المهم هنا اللي قالوا لك الا هو غتستعملها بيان سور بور لا ديمونطري كاين دي ميثود لا ميثود اللي غنقول لكم دابا المهم غير زعما بين قوسين باسكو elle ressemble vraiment à cette méthode tu vas poser واحد الشيء arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x tu vas la dériver ouais sa dérivée va être 0 vous pouvez la vérifier ben elle est constante si tu prends pour x égale à 1 غيخرج لك arc tangente de 1 plus arc tangente de 1 et arc pi sur 4 plus pi sur 4 et pi sur 2 donc c'est une façon vraiment de la démontrer c'est la même façon tu montres que la fonction est constante tu lui donnes une valeur facile كتخرج لك واحد la valeur donc pour tout x elle est ben كتساوي la même valeur donc on va déterminer هاد la limite donc كنمشيو نستعملو هادي pour 2x carré donc c'est l'astuce اللي خاصكم تستعملو هاد يعوض من x غنستعملو 2x carré غنقول ان pour x supérieur à 0 bien sûr arc tangente de 2x carré plus arc tangente de 1 sur 2x carré ben égale à pi sur 2 غندخلو somme dans les deux côtés donc غنحاول نديرها بلاصه وحده donc la somme de k allant de 1 jusqu'à k allant de n
المهم ربح لي نزيد ندخلها حتى هنا باسكو سا سلينياريس. وهنا ملي غندخل لا سوم على هنا غتبقى لي ان لا سوم دو ان فوا سي ان. بريف نمشيو نكملو. دونك غنكملو. دونك كنا قلنا ارك طونجونت حناش بغينا هذا. باردون هنا خصني نغومبلاسي كلشي بار كا. دونك شاك اكس جو دو لغومبلاسي بار كا. حنا بغينا هذا نجيبو الاخر الجهه الاخرى. دونك تي ان ايكال ا ان فوا بي سور 2 وغنقصو هذاك اللي جبنا الجهه الاخرى. سوف كو هذا ديجا عارفينو هذا هو اس ان. دونك هذا هو اس ان. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de T1, ben c'est n fois pi sur 2, donc c'est hadi c'est plus l'infini, ou hadi c'est moins pi sur 4. Plus l'infini moins pi sur 4, ben c'est plus l'infini, vu que c'est pi sur 4 c'est très négligeable par rapport à l'infini. Donc d'abord on doit calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Tn sur n. Accessible à la forme de Tn sur n, et il y a pi sur 2 moins Sn sur n. Sauf que Sn, la limite lorsque n tend vers plus infini de Tn sur n, c'est pi sur 2 moins la limite lorsque n tend vers plus infini de Cn, c'est une constante. Accessible à la constante, c'est pi sur 4 sur l'infini. D'abord, je directement le résultat. Et je dois justifier qu'une constante sur plus infini égale à 0. À tout ça, pi sur 2 moins 0, c'est pi sur 2. Donc c'est bien écriture non rigoureuse. Voilà. Une façon plus élégante pour la montrer. Et voilà pour tout cet exercice d'arc tangente. Donc غنصيفط له ليا غير غنصيفط له ليا غير pour cette vidéo غير pour cet exercice و غندير جو بونس ابري شي اكزرسيس ديال غندير هذا. دونك راه كاينه ورقه اخرى غندير هذا ونكمل في الاناليز وابري ندير لاجيب نبدا باريثميتيك. دونك فوالا. Merci pour le visionnage et à tout à l'heure.